बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 जनवरी का आगाज़ हो गया है जुमे के दिन का। इस वीडियो में बात करेंगे जो एक कॉलम डिलीट करवाया गया कल 1 जनवरी को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लगा, उसको आप पहले भी कहीं ना कहीं देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे। लेकिन ये वो कॉलम है जिसको आप जितनी बार भी पढ़ते हैं तो आपको इस बात का एहसास और इदराक होता है कि मौजूदा हालात का इससे बेहतर एनालिसिस नहीं हो सकता था। और ज़ोरैन साहब जो हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, उनकी सलाहियत, उनकी काबिलियत रश्क आता है कि कितने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में लिखा है। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि उनके अहले खाना अगर पाकिस्तान में है तो महफूज हों। जो उन्होंने लिख छोड़ा है उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है कि चीज़ें रूटीन के मुताबिक चलती रहें। ज़ोरैन निज़ामानी ने जो इस निज़ाम के बारे में लिखा है, इस निज़ाम के चलाने वालों के बारे में लिखा है कि आपकी कहानी ख़त्म, आपका खेल ख़त्म। और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में लिखा है उस पर ज़रा बात करते हैं। और मैं आपको मुमकिन वजूहात भी बताता हूँ कि उन्होंने 3 चीज़ें ऐसी इस कॉलम में लिखी हैं जिससे ये निज़ाम बहुत ज़्यादा एक खौफज़दा भी रहता है या मतलब आप कहें कि मुतवज्जे भी रहता है और बहुत एक देखता है बड़ी तवज्जो के साथ कि ये वाली बात जहाँ पे होने लगे ना तो इसको तो हमने फ़ौरन रोकना है। वो 3 चीज़ें भी साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। एक तो उन्होंने ज़ाहिर है उन्होंने बूमर्स जो इस वक्त 61 साल की उम्र से लेके और जो कोई 78 साल की उम्र तक के हैं या 80 साल की उम्र तक के हैं उनके लिए उन्होंने लिखा है। और साथ जेन जी के उन्होंने लिखा है जो ज़ाहिर है जिन की उम्र इस वक्त 13 साल से लेके और तकरीबन कोई 28 साल के दरमियान है, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। और या जिनकी जो उसके बाद जो जनरेशन है जेन जी के बाद जिन बच्चों की पैदाइश 2013 के बाद हुई है। अक्सर ये बात मेरे प्लेटफॉर्म से आपने सुनी होगी, मैं ये आपको अर्ज़ करता होता हूँ कि जिस बच्चे की उम्र आज 10 साल है या 12 साल है वो बच्चा अल्लाह ताला उसे लंबी ज़िंदगी दे, वो 70 साल जिए, वो 80 साल जिए, वो 100 साल जिए, वो 110 साल जिए। इस वक्त जो 2 ख़ानदान जो पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, जो इस्तेमाल हो रहे हैं, वो इन 2 ख़ानदानों की आने वाली नस्लें भूल जाएं कि ये 2 ख़ानदान भूल जाएं कि इनके आने वाली नस्लों को भी ये बच्चे माफ़ करेंगे जो आज 10-12 साल की उम्र में हैं, कभी माफ़ नहीं करेंगे। आज वो देख रहे हैं। मैं उधर मैंने एक वाक़या सुनाया था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस में कि एक बुज़ुर्ग अपने पोते को लेकर आए अरशद शरीफ साहब की कब्र पर और हमारे एक दोस्त वहाँ पर मौजूद थे। तो वो बुज़ुर्ग को उन्होंने, वो छोटा सा बच्चा था तो बुज़ुर्ग उनसे बातें कर रहे थे। तो उन्होंने, हमारे दोस्त ने पूछा या पता नहीं बुज़ुर्गों ने उनसे बात की, तो बुज़ुर्ग वो कहते हैं कि बेटा मैं अपने इस पोते को यहाँ पर अरशद शरीफ की कब्र पर लेकर आया हूँ, मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी है, मैं तो अपनी उम्र गुजार चुका हूँ, मुझे नहीं पता कब तक मैं ज़िंदा हूँ, कितने दिन में ज़िंदा हूँ, कितने महीने में ज़िंदा हूँ, कितने हफ्ते में ज़िंदा हूँ, लेकिन मैं अपने इस मासूम पोते को यहाँ पर लाया हूँ ताकि इसको मैं बता सकूँ कि ये है बेटा अरशद शरीफ की कब्र। इस अरशद शरीफ का पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है, ये क्यों शहीद कर दिया गया, इसका कसूर क्या था, इसका गुनाह क्या था। तो मैं सिर्फ अपने पोते को यहाँ पर लाया हूँ कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो पोते को आज ये कब्र दिखाने आया हूँ कि इस कब्र पर आते रहना। ये है पाकिस्तान, इतना बदल चुका है पाकिस्तान। ये भी मैं आपको अक्सर अर्ज़ करता हूँ और बहुत पहले कहा था कि इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है। वो तमाम चीज़ें जो पाकिस्तानी कौम को नज़र नहीं आती थी 78 साल से, वो आज पाकिस्तानी कौम को दिखाई देती हैं। खैर जी, आगे चलते हैं। उन्होंने अपने कॉलम में लिखा कि इक़्तिदार में मौजूद ये जो बूमर्स हैं, इनको ये जो इस वक्त इक़्तिदार में जो मर्द हैं या ख़वातीन हैं, इनके लिए खेल ख़त्म हो चुका है, इनकी कहानी अब ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि नई नस्ल आपकी कोई बात जो है वो ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, आपकी कोई बात तस्लीम करने को तैयार नहीं है। आप जो सौदा बेच रहे हैं, आपका वो सौदा नौजवान नस्ल ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। आप चाहे स्कूलों और कॉलेजों में जितने मर्जी जाके लेक्चर्स दें, सेमिनार्स करवाएं, आप हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देने के लिए लेक्चर्स दें, लेकिन अब आपकी ये चीज़ें काम नहीं कर रही। फिर वो कहते हैं कि हुब्बुल वतनी ज़बरदस्ती नहीं सिखाई जा सकती, किसी के अंदर ज़बरदस्ती नहीं पैदा की जा सकती, ये खुद ब खुद जन्म लेती है। लेकिन ये कब जन्म लेती है? वो कहते हैं जब आप बराबर के मौके देते हैं, जब मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जब निज़ाम मौसर तरीके से काम कर रहा होता है, जब लोगों को बुनियादी सहूलतें मिल रही होती हैं, लोगों को उनके हकूक़ मिल रहे होते हैं, तो फिर तलबा को लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि बेटा ये आपका मुल्क है और मुल्क से तो मोहब्बत होती है, तो रियासत तो माँ होती है और माँ तो माँ होती है। फिर ये बातें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर नौजवान वैसे ही मुल्क से मोहब्बत करते हैं क्योंकि ये हुब्बुल वतनी तो हर एक के अंदर
ہونی چاہیے، لیکن یہ جو نظام ہے اس کی وجہ سے حالات اس نہج پر آ گئے ہیں کہ آج آپ کو یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر جا کے بچوں کو حب الوطنی پہ لیکچر دینے پڑ رہے ہیں۔ وہ جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ عزت کروائی نہیں جاتی، عزت کمائی جاتی ہے۔ اگر طاقت سے عزت کروائی جا سکتی ہوتی یا عہدوں سے عزت ہوتی تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ معزز کون ہوتا۔ مطلب آپ عدلیہ کی بات کر لیں تو اس وقت پاکستان کے سب سے معزز شخص جو ہیں وہ حاجی امین الدین ہوتے ہیں، اور ان کے بعد سیکنڈ جو سب سے معزز ہوتے وہ جسٹس یحییٰ خان ہوتے۔ پھر وہ کہتے ہیں جناب کہ جو نوجوان نسل ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں کہ آپ کے جو تصورات ہیں حب الوطنی کے وہ ان پہ ٹھوسیں، ان پہ تھوپ دیں، ان پہ مسلط کر دیں، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ نوجوان نسل اب سب کچھ صاف صاف دیکھ رہی ہے۔ آپ جو مرضی ان پہ تھوپنے کی کوشش کریں آپ نہیں تھوپ سکتے، یہ سب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی بدولت اور جو بچی کچی تعلیم ہے اس کی بدولت نوجوانوں کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی ہے کہ جتنا اس نوجوان نسل کو جاہل رکھا جا سکتا ہے رکھا جائے، جتنا ان کو شعور آنے سے روکا جا سکتا ہے روکا جائے، لیکن آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ جو تھوڑا سا انٹرنیٹ ہے اس کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے اویئرنیس ہے، یا جو بچی کچی تعلیم ہے اس کی وجہ سے نوجوانوں کے اندر اویئرنیس ہے، شعور ہے، انہیں پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بتانے میں ناکام رہے ہیں کہ انہیں کیا سوچنا چاہیے، اب وہ خود سوچ رہے ہیں۔ ہاں، وہ اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کرنے سے کچھ خوفزدہ ضرور ہیں کیونکہ وہ جینا چاہتے ہیں۔ یہ بھی اتنی بڑی وہ بات کر گئے ہیں کہ جو اس وقت بولے گا اس کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میری زندگی کے دن کتنے ہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو پتہ سب کچھ ہے، لیکن وہ اس لیے بات کرنے سے خوفزدہ ہیں کیونکہ ابھی وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، وہ سانس لینا چاہتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم بولیں گے تو پھر بولنے والوں کا انجام سب کے سامنے ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو اپنا ایک خود ساختہ جو اپنا ایک بنایا ہوا ہے نا سارا ایک اپنا کہ آپ بڑے اخلاقی آپ نے لبادہ اوڑا ہوا ہے، تو یہ کام نہیں کر رہا۔ آپ کی حقیقت سارے جانتے ہیں۔ وہ ہمارے دوست ہیں شفقت علی قریشی، وہ اکثر ہمارے دوست کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جعلی معزز ہے، تو جعلی معززین کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو پتہ ہے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں آپ نے جو اپنا لبادہ بڑی محنتوں سے تیار کیا نا، اس لبادے سے کام نہیں چل رہا۔ آپ طاقت کے زور پر اقتدار میں تو رہ سکتے ہیں مگر عوام کو اب آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ سیکیورٹی کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے۔ اگر یہ بات آپ کی عوامی مقبولیت کا ثبوت نہیں تو پھر آپ کو خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ یہ وہ پہلی چیز ہے جو نظام یہ سننا کسی صورت افورڈ نہیں کرتا یا برداشت نہیں کرتا کہ آپ سیکیورٹی کے بغیر نکل نہیں سکتے۔ آپ دیکھ لیں نون لیگ کے کتنے لوگ ہیں جو آج جمعے کی نماز اپنے شہر کی جامع مساجد میں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو عید کی نمازیں پڑھنے جاتے ہیں بڑی مساجد میں، مطلب اور جتنے بھی وہ لوگ ہیں، یہ ججز جو فیصلے دے رہے ہیں، ان میں سے کتنے ہیں جو اپنے علاقوں میں جا کے آج جامع مساجد میں جو ہے وہ جمعہ پڑھتے ہیں یا لوگوں میں اس طرح سے جاتے ہیں جیسے پہلے جاتے تھے۔ جو اس نظام کے اندر بیٹھ کے اس وقت یہ عوام کے اگینسٹ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان میں سے کوئی بھی عوام میں نہیں جا سکتا، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ یہ وہ پہلی وجہ ہے جس وجہ سے اس آرٹیکل کو ہٹوایا گیا، اور جس نے بھی ہٹوایا ہے اس کو لسٹیں بن رہی ہیں آج کل 23 مارچ کو جو ایوارڈ ملنے ہیں اور 14 اگست 2026 کو، تو جس نے بھی آرٹیکل ہٹوایا ہے اس کو ضرور ایوارڈ ملنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ آرٹیکل نہ ہٹوایا جاتا تو اتنا ڈسکس نہ ہوتا جتنا اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے۔ مجھے اپنے دو میں یاد رکھیں، الگ ہم سب کا حامی ناصر، اللہ حافظ۔